guys, welcome to our vlog. I am Tracy Buant and together with me is Christian Stearns Daniel. And for today's adventure, we're going on a road trip first. Gikan sa Cagayan de Oro, padung sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. May mga 3 hours ang biyaheng kapin pero with this view, grabe kasulit guys. Fresh air, nice scenery, ug syempre, food trip ay kapagawad sa Aglayan anya. So guys, nakaabot na mi diri sa Malaybalay and kapit na yun mawag na to sa Aglayan. So, kung sa atong gituyuan yun ni Ato Kagalayan, syempre ang fry, ang binaki. It will like someone who is different. Binaki is a steamed corn cake made from ground corn, milk, sugar, and flour. Then i-wrap din siya sa corn husk guys. Ngunit traditional nga delicacy din sa Bukidnon. Simple ingredients pero lamigin siya guys. Then, karon nagkabaklay na may padulong sa bisitahon nga store diri sa Aglayan, ang Byron's Binaki, the original, the special guys, and something gakuan mi palit. So nag-story nag-chika kami kay ate gamay. So grabe at tucha ko kay hindi rin ito guys. You must try and pag-gis ra gyud nila ang kwan guys. Binaki, grabe ka affordable and sulit kay emojis guys. Mabili mo tag 15 pero 15 or 20 pero tag 10 na kayo eh. Guys, saan na ako dito? So na-interview lang ko isa ka owner ani nga store and pero it's through text message lang kay wala siya that time when we visit the store. So we ask nga nung special ilang binaki and she answers nga their binaki is special because of the use of freshly harvested young corn, which gives it a naturally sweet, creamy flavor and soft texture. They use a traditional recipe passed down through generations and they innovate it by adding cheese in it. And people find it really delicious because it's moist, aromatic, and perfectly balanced in sweetness, bringing comfort and the taste of home in every bite. Siyempre, panitan mo na. Oh. Waong katungali ako rin mga buhok ko na. Sa kanang ipusok. Tama na yung mga buhok na lingod. Waong to siya. Waong to kay. Ino to siyang i-apil. Ka-apil man pagluto sa dinati. Kay, kung anong pa man na urapon. Waong tatong mga balibon yang nagkagmay. Anak, urapon dito din ay galing ha. Kahuman o galing, timplahan dayon. Anak ganit yan. And they started making and selling binaki in 2015 when they turned love for traditional snacks and to a small home-based business. So, kung makaagi mo sa Bukidnon or makaagi mo sa Aglayan, ayaw ninyo kalimtin o kapit sa ilang binaki sa Byron's Binaki. So, it's more than food. It's a tradition, culture, or paningkamot sa atong mga local makers. Daghang salamat sa